Ano? Ki daw. Ingat ikaw yung kasalit. O, ikaw, isunod. Okay. O, ikaw, ayusin mo. Cholokoy. Very good, very good. Mats, ako nga mats. Chocolate, cholokoy. Very good! Magaling to, oh. Ikaw, cholokoy. Wala na ako sa cholokoy ko na. Sige. Okay, ready na ka, ate? Are you ready? Di ba, ready na ba ka? Ready na ka, di pa. Very good, very good, very good. Three ha, anak ha, okay? Chocolate, cholokoy, 3 times. Okay, anak ha? Ready, and go! Very good! And? Salamat sa... Usa man ang ipasalamatan nimo. Salamat sa... Salamat sa unsa man na sa... Payabas, very good, very good. Bayabat. Tayo, eto na. Give me a name. Makinig. Give me a different name of vegetables. Pagkain kong mga pangalan sa mga gulay. Ready and go! Kalabasa. Usgang tingog. Kamunggay, very good. Go! Talong, very good. Repolyo, very good. Usgang tingog, paghinay out. Go! Okra. Pato. Kamatis. Usgang tingog. Go! Ano babi? Tangkong, very good. Balik pa sa kuya. Nagapag gulay, wala na istorya. Go! Pipino. Sila, uy. Uy, peace. Pangus, very good. Go! Unsa ka isda. Ilapia, very good. Usgatino. Porporon, very good. Pinasnigan. Go! Tamban. Goldfish. Tuna. Oh, tama. Oh, what kind of fish? Go! Manang goldfish. Go! Bilong. Bilong. Balik pa sa mga kuya. Nagapag isda. Wala na istorya. Ready and go! Pantat. Very good. Go! What kind of fish? Go! Sa fish. Go! Okay, for example, apple tree. Ganun. Durian tree. Coconut tree. Dapat yung mga puno nyo may tree sa huli. Dapat ang mga kahoy ay Dara tree. Coconut tree. Very good. Mango tree. Orange tree. Very good. Watermelon tree. Wala na. Ito sa mga nakakadali mga sa ilang generation karon ang watermelon dilipat sa atuwa karon nga generation ang watermelon dilipat tree sa ilang man basi tree na i-consider. Oh, what kind of tree? Banana tree. Ano mo delikado niya. Sige, consider na to. Oh, what kind of tree? Apple tree. Go. Louder. Durian tree. Avocado tree. Balik na sa kuya. Nagapag tree. Ready and go. Miracle tree. Pine tree. What kind of tree? And go. Superman. Batman. Very good. Go. Spider-Man. Iron Man. What kind of man? Hookman. Very good. Go. Wonder Woman. Very good. Go. 5, 4, 3, 2. You are out. Thank you so much. Okay, ito kasi. What kind of man? Go. Aquaman. Very good. Go. Batman. Very good. Okay, walang na out. Okay, this time kids. Ito
ulupan. Okay? Ready and go! Mosquito. Langaw. Very good, very good, very good. Go! Alambini. Very good. To, dili na mulupan ang buong ati. Unsa man nga mga hayop or mga insekto nga mulupan. Go! Unsukan. Very good, very good. Go! Butterfly. Louder. Dragonfly. Dragonfly.